ماشین تو وایرون میشه ای ما چی عروس مرکیدت کنیم برای نیگر زبان دانه ما دور میکشیم ریال ندارم خالی ناموس اومدیم خواستیم برآمد کردیم که کارلیون آبی و بعد کلیپی ما را باهوبتا این ابزت نمیکنه این ویز فایده بگیم ویز доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм баровардани ришу мӯи сар зиёду кам кардани вазн дарди меъдаю безурётӣ доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад доставка ба ҳама шаҳрҳои русия дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор доранд рақамҳо барои тамос дар рӯи экран салом алейкум тамошобинони азиз шумои навора тамошо кардед ай канали Тоқ ТВ من پرویز من نیویورک علیکم سلام من علیکم سلام من دالازیا برادر شوخی میکنیم این برنامه یه برنامه داشتیم اکای سعید خطی میشتیم اعلان خطی کلیپ تماشا میکردیم با خلاصه اومدیم که هر یک کلیپ خطی هر یک سال известный آدم هر известный رپر خطی известный بلاگر خطی تماشا کنیم برای همین یکم برنامه دا کلیپی کارلیون تماشا میکنیم کلیپی نوشه خطی نریگیمسی خوش آمدی برادر کم خوب دارم سلامت باشی برادرم خاطررسان میکنیم که سرپرستای ما نوشابه انرژتیکی گاریلا و فرمولا 55 گپ زنیم در چی مسئله گپ زنیم؟ اون سوال اون سپوریش بشه است بیام میریم کلیپی که چیه چه خیلی اول معرفی کنیم دیدم یک دت چه دیدم با فکر ما خیلی کلیپ همونه در براش گپ میزنه کلیپ خلاصه ما از کان ترک فهمونم برادر کلیپ مثلا از کارلیون تماشا میکنیم کیا کارلیون چی با راست دیگه برادرم همین آدم نگفتم اگه تماشا میکنین نوازی گفتم شه چه خیلی که میدونیم با فکرم خاطی کارلیون خیلی سوز نیستی که ما خاطی سوز بودیم و همون سوزی خواست همون کمک نخواه اما مجبور شدم که به جوراشیم میدونی گفته که چی گپ شد هیچ گپ نشد خوب خالی کنتر خودش راست نمیگیره خاطی ما اگه دیگه پشتی بعد شخص گپ تو نه دام دوره همون بعد هم شاش باید بیام گپ چاپش در ویدیو نفوری خیلی خاطررسان میکنیم برادر که اینجا برنامه ما اومده چیکار میکنی؟ واسه گپ که کلیپ تماشا میکنیم که اکسپرت بیان خطا نمیکنیم رقم میفهمیم میگی پروسه کلیپ تماشا که اکسپرت تماشا کنیم значит خب مقصد کی کلیپ میگی مقصد قسمت‌ها رو طرف مونیم خاریزما همه طرفان در کلیپ چیزی هست منیتا گاو میزنیم با همتی و یک قانون دیگه که سعید موندگه مثال اگر همین کلیپ در کانال تو پیشنهاد کنم همین کلیپ رو تماشا میکنی بعد تماشا کردن منیتا میگی در کانال پیشنهاد کنم همین کارلیون چانس میخری آخر دا باید تماشا میگی خیلی سیت خیلی دیدم بیو سر میکنم بردا دم با دم نومی کلیپ رایان اخنو رابی Akiyot mekini dam dam wa dam wa dam nazam Akı boşkap zanay pushkam bakham Khela kam budam Jeki boham budam Akiyot mekini dam wa dam wa dam nazam Akı boşkap zanay pushkam bakham Khela kam budam Jeki boham budam Makam yaxshineys nikitida gapshneys da hamishalik weysmada bay weysmada okrugi depressiya mag'aq upress sabrimatirotin buzukdan skapris خاطرم مدتی کوتاه میلیون چیزی داشتی وقت خاطرم چیزی مون چیزی که به کس میشه نسل میلیون خیلی روزا دیگه همه میویا Uzun yakalına kalına Diyanak tutufa diye panına Dağınızı yıl düşmanı da kanıda Dinleme fura bulmağa gamına Değil neyse bakabli uzun ki mobu Budem kafami de tu Bestan muhayam peşten Akiyot mekini Dambana
چی با جمع شدن نفهمیدم نماره معلوم بشه ماشین این مادر وایرون شد پریچوم تو پاره نی من نفهمیدم این معلوم میشه Klipa baxa kadaga. Malmak besun kadaga. Akad namadan میشه. بود دیگه کلیپ. کشم محکم میکنه. تویم خوشو گام. خب ترک. یکم مضمون ترک. مینوس. وابشیم کلیپ خودش. جایی که مثال در جایی که نامو گپاش نماخوش نامو گپا داید بیرتگی باشه وابشیم بهات نه. خارج کلیپ بهاته مینوس بهاته مضمون رپ بهاته همون تکستورا. خب ایجاد کلیپ سناریوش вообще نفهمم مثال نام قطعه عروسم رفته استم تو میاد پیش ما دامستی با دالچی رفته استم عروس میاد اونم از سرگرای کم بغلی به ماشین تو وایرون میشه بیما چی عروس ما رکیدت کنه یعنی پراید عروس دیگه ترک زو فول ترک بهترینه که برای نیگر زباندان است اون کاگ اکسپرت گفتیم مقصد نفره که داره دعوی کلام میکنن کو چندین سولو برای او زباندان است بعد پریپر فیلد یکم کوپلت تیم کوپلت از هفت بدر نمیکنه چقدر که همیشه چیزا ترک دا محفول شده نو کاگ ترک خدمتون خوندنش زو نشتیگ رفته او زو رفته کموجه شا گفتم برات سناریو نیست یک لیباس های نچخل ما در چند برنامه لیباس پوشیدیم یک کلیپ هم نمیتونم یک لیباس قاطی میتونی یک تو دا هر چیزا بهاتی کلیپ دا مینوس دا مضمون ترک دا علاوه داره همه دا بهام بیو همی ماتیوش دا تکست دا 8 کلیپ دا 4 سناریو دا 2 با چی داره چی کجاش دا باهاتون بود همش دا باهات داده بیا یک چیز دیگه بگم تا اینمی کلیپا سو میدونی کارلیون سو سوپر زویزده هم نیست تو نونیم هم نیست نونیم هم نیست پرای او نرمالی میخواه ساده امی آدم کلیپ شد بگه که بگیر در کانالت بمون با چانس میخری امیره باشیم در پیشنهاد کنه که چانس میخری کلیپ من در کانالت فرد همه چانس میخری هزارس چی با؟ بس نیست اگر نه رکلام ایستوس شخص حساب کنیم 1300 1300 میخریده یک مکای سعید مینیمال کلیپ 5000 میخریده اکی فروشی نیست اون کس کلیپ نبیاره وابش این کوری اکی سعید میشه این خیلی میشه ما همی واریانت کلیپ ما 1300 سونده خیلی کده پارشتم بتونم همین همون کلیپ هم خب اکی استیلی خدمه اکی تیماتیک خدمه او هم را گفتستم
клипа казна чи яко падака нама парту 1300 сомонаш равна $110 мешава примерно ам мешава значи чам кор мекунам анзасаша амуро ама чи гуфтестам я чизе ки просмотр чам будам миро пай 70000 ино значи диагам чам шидагай моҳ шидагай ҳафта шидам приблизительно як ҳафта ҳамин максимум $50 кор кардага ба фикрам ма клип куним агар я ҳафта агар 70000 бирова хама дор мекашам реально да як вообще ягон ҷо дега катаги наметунам хайр худ клип кунӣ не акид мисоли карлион ҳара трекош тай 500,000 ҳафтага ҳафташ да аки яхе чиз мегзара яхе чиз намегзара хоб ай чи соб намегзара ай соб ки рек мухлисада мақбулашда рек шахсан мада ганда нигоҳ кунам дома мумкин аз 100 бор гӯш карда бошам хоб ма чи гуфтам мотивиш фула гӯш мекунӣ масак гӯш та намезана не текст аҳамият бути дим куплет сафпадат намекунаш хеле какта ба якун куплету припев набарак яхс масак шикоят кардестай ва духтара хеле гуфтастай кул ти ёд мекунӣ дам ба дам бо хабо дар плюсош нагӯй духтара таърифош нагӯй хит кардӣ значит бача зиёд кардестай плюсошо гуфтаст духтара таъриф кардестай ҷоҷа камера гуфтан ки гарила нишон тайна баъд чия чӣ ном дорам мужик вақте ки нам дома мебарду ҷуа рам миёри цементи фул арматури российский қатъи фундаментою ам чиқир короче ҳама қоидави ахир дам краска алванш мезанӣ хит кардӣ браҷон ана ки як саволи дига ам дом да ки хона мехара новобаста ки ам дом бақуввата меган дом бича бутра масак гапт маъқул я савол дига барои пешрафти реп нама дар ҳаётум реп нахондам яки ман тра как эксперт медонам да уже репа мефаҳмӣ ва гуфти ту инам ё ози мисол хезе будане мисол бача хезе гӯи мешашонанда ози хезе набошам вообшон ҳамун тараф на ами бача карлиона мисол меорем ба гуфти ту хеле андеграунд хона барои пешрафти реп барои пешрафти худаш ё ки хеле лирикое ки бача худаш аймад аз зудтар мефаҳмад чӣ бихонад ман медонам чӣ мефаҳмам ба гуфти андеграунд кун дида лирика да мазаи лирика ра дид асала по-любому саволи мара нафаҳмидӣ гӯш карда гуфти ки нигер бояд нигери шакра гуфти шакра нахоҳаз гуфти ман бароям ба гуфти ту барои пешрафти реп ӯ хеле хона зурои общем пешрафти реп да ба гуфти ту ба гуфти ман ақидаи нигерио кадом сол буд ҳами америкада соли чанд буд репуш ҳами реп ҳами нигеро качат мекардан вест доштан кадом сол буд мисолози кадом солай кадом даврай берун мебурои атроф мебурои хулиганро мебинӣ талпа ки ам бладмиё ам гаринӣ мекунам гардан ҳамо ҳастанд нестан значит реп бояд дарди ҷомеа вобаста ба ҷомеа бошад пакаш то молодёжи мо ҳам ошиқа значит ошиқи ҳам чиза карлион чам дарк кардагай трекора устосамагунку ширини мазаи асала дидагай ошиқи дагдаштага мисол клипира ма пас задан да аяк ҷиҳат ҳақ надорам ки ман мисол ҳамин ҳамуд клип надорам вообще ма 8 соли карьерам да ҳамин ҳамуд клип надорам барои чӣ надорам барои ки ам хеле клип ман намехоҳам пешниҳод кунам фаҳмо яду бо ки мисол ман клип кардагим ман маҷбурӣ ма кардагим заёб рафтагим бикунем ӯ клип нест ӯ адели мавзӯи ӯ адели мавзӯи аста ки мақсад сари номус омадем хестем баромад кардем ки лези накунем дошто клип ман ам ядсе клипе ки мисол иштирок кардагим маҷбур ки заёб рафтаган биё клипшкен соҳибои трек ам хеле клипҳо агар бошам ман алишера сухан кунам ҳар рӯз 4 мекунам мисол салом алейкум бародаро инак мо конкурси худмон аз ҳар додем билет максимал на арзон аст 350 рубл ва фикр накунед дар бозӣ як тамошина дар бозӣ 4 тамошина дута мерседесҳои 190 якта компрессор якта дигар лада 2107 дар бозӣ ғайри 4 мошинча ва 50 конверти пулакӣ ҳастае ки 30 конверти 3000 ва 20 дигар конверти 5000 рубла барои ин қадар приза шумораи билетҳо бисёр ҳам нест ҳамаги 2500 бародаро мо метавонем ҳама каса сум партофта як бародара соҳиби ҳами як мошинча кунем ва шояд ки ҳамун ту бошӣ бародаро бозӣ ягон ҳамон махинатсия нест худованд шоҳидае ки бозии мо чест мегзарад
бародаро, ин лафти сафеде ки шумо дидастен ин суперприз дар бозӣ мешавад ки ягон дард надорад 30,000 сомонда тайёр кардагиай ва номерои ауксион 300 касе бурд хати номерош метавона соҳиби 07 шавад. бародаро, барои дар бозӣ иштирок кардан дар ҳамин картаи мо шумо 350 рубл мепартоед ва дар WhatsApp чек равон мекунед, соҳиби билет мешавед ва байни 2500 билет шумо метавонед соҳиби 54 туҳфа шавед. чанд қай тезтар билетҳоро харидорӣ намоед, ҳамон қай тезтар мо бозиро сар метаҳем ва бозӣ ҳақиқӣ аст. نکی میگم کو همی کادی کورا باید همه طرفه هم خالی به دورکی هم خالی کلیپی باشه داگی نخبرش داگی یک کادر خاطیم کنه کو بیت بیت خود لاوی او دایم او پانم او پانم او دیدم را زوری ده که اگر سناریو هم زور جیات اکتورش کم تراکس استای نکی خالی میبینی чувствовать میکنی چی گاب رفته است چی گاب شده است میسو айдя вообще непонятно ами Карлион ва в общем трекош мисол ба фикрам гӯш намекунӣ но ҳаст ман ҳамаро гӯш мекунам чӣ ҷои дуруғ ай ҳамаро ябурду бо гӯш мекунам чӣ кор кардем ба гуфтият андери тавошихиш ки да ту маъқул шудагай хали мо шохи гаваз накун вазни гаваз короче ана трека зу кардагай тараф андериш ҳама андер несте вазни гаваз о гаваз вазни андер он вазни гаваз андера чия бо шохи гаваз оле бес ошқиёш наум ноли не инам хеле мекунам хеле агар айсоби гӯшкунӣ бугӯи приятный гӯш да инам трек зур буд о мотиваш дам ба дам баъд наму опанам опани ва гӯшка чумчуқ синидарги опанам зур ба мисол ма чизи савол бересамта мисол и кор медонам намешаву ман мегум агар яке шава мисол чихе клипа яке фурӯш буда аҳда намеяку Карлион биё клип мара бихар намеяку аҳ дар ҳаёташ ман ҳамин чизро мисол меорам мисол бо ҳали мисол шава ки Карлион бига ки биё фит кунем мисол аирам мисол ҳамин мисол ҳамин як ҳамин кор шава фикр ахидаита чӣ мешуда ҷавоб мемисавол агар барои пешравӣ реб бошам ман розӣ мешавам агар барои мақсад плюси ва минуси ма бошам ҳеҷ чизда розӣ намешавам барои плюси ду тараф бошам мисол ман розӣ мешавам ман хиёл мекунам ҳамин фикр ҳар плюс ду тараф мешавад чизе ки мисол мегум ку плюси ду тарафа плюси репа ман мекунамш не ки чизе ки барои пасзанӣ як тараф дига мешава ҳамин чиза ман ҳеҷ вақт қабул надорам не толка Карлион ай любой репер вая треки мисол 7 сол шуд баъда кайсе лен чӣ шуд шуқӣ мекунад трек шояд вақтиш нест да мисол вақтиш наомада ҳозир ҳамин айби ки шудест ки ҳам трек набаромадест айби ҳеҷ ка айби кори бори зиндагӣ айби проблемаҳои зиндагӣ айби проблема ҳам нест агар проблема надорем масал пай кори бори ҳаёти фаъолияти хичай серкорӣ бале кори хича ҳила вақт мебуд кунам ман хел ягон каса гунаҳгор ка намешава эхи рафтомад соза қатӣ о ку туиш да чӣ банам буд туиш да успед накардам файруд када будум айнеки рост файруд када дават дида будем о бача яки баъди туи дин дават омара атаге смс омада ки туи ампалис су гап гапай қати шахр чӣ навигари кадани ҳоли акиро махфия неки нагӯ ки бума табассум дала хеле медонистам ки наврӯз дар як ҷое гуфта буд ки шаҳриёр гуфта буд ки ман айспас репане блогери сахт мехапам идеи блогерӣ мекунам кай гуфта буди гапа як дар ҷое гуфта будам пештарак буд не дар ҷое гуфта ки блогериро сахт мехапам мақсад пешравиётон ба тарафи блогерӣ мешавад тарафи реп қатиша имина шахр ҳам репа ҳам блогерӣ мешава
блогери баъд якчанд репе ки мебарорем баъд ямё мешава ба оянда ма хоҳиш дорум ахир насиб боша агар времяш биям он клипи даркорӣ ма кардам баъд карлёна биёр баъд клипи мара ба ҳобта ин уизов файда бигем уизов мисол мо барое ки ма чӣ хеле гуфтам ку ма клип накардам ва ҳақ надорам клипиро отсенит кунам ба ин дараҷае ки мисол пасттарак отсенит кардам ин чиза ҳис кардан ҳам хеле клип ман намекунам чизои асосиша 10 додӣ ва клипаш на тури бисёрш мошин дар мемонам гӯш кардам равам мисол текст ҳаш додем хайр раҳмати калон наврӯз барои омаданат саломат бошед раҳмати калон барои не нагуфтанат раҳмат барое ки ин барнома кай мебурем барнома ами ягон якрӯза намебурои аймам чӯ зависит то чина оз бародаро мегӯм ки пешаи рамазон значит бародаро ҳафтаи оянда 19 июн мешавам ва батл дорем не шукр кунам ҳачнам со аниқ каде рӯз шав рӯзи 22 май бихезен консерти мо биён дар қилған бародаро саставчаи биқаги мерем консерта фул мегзаронем ҳаматон намақбул мешавад ногуфта намонем ки навигем си дар каналаш розгӯш кардам конкурс гузарондесай як приёрача дора ҳамаги 100 рубл 100 рубл нархи якним гарила ҳамаги чанд билета ҳамаги 2000 дона билета 1800 шавшум мерава мақсад 2000 билета 100 рублия приёра мондагаи марҳамат касе хайбира дурои дар каналаш хара моҳи дига батлай братва да писания ё 20 да поис навигем чизани мебуроя басам реклама биту будамаш ҳамон калон саломат бошед